अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज के मौजू में सरफ़हरिस्त ये है कि आज एक बिल्कुल पाकिस्तानी कौम के लिए एक ऐसा वाक़या जिससे हर आदमी खुशी का भी इजहार कर रहा है, वो ये है कि वफाक और KP की हुकूमत के नुमाइंदे आज एक ऐसी बैठक में बैठे जिसमें मुज़ाकरात या एक ऐसी कालदम तंजीम जिनका भी नाम लेने पर पाबंदी है, उन पर पाबंदी लगाने में भी थोड़े दिन हुए हैं, तकरीबन 2 दिन, और उनके जिरगे के साथ बातचीत के ऊपर मुशावरत की गई है। और फिर स्टेक होल्डर में KPK की सारी क़यादत, गवर्नर बलोचिस्तान, वज़ीर आला बलोचिस्तान, वफाकी वज़ीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून के इस वक्त जो हुकूमत में मेन मिनिस्टर्स हैं वो भी उसमें शामिल थे। मैं समझता हूँ ये एक अच्छी बात है, क्योंकि किसी किस्म का भी जो मिस एडवेंचर है वो कोई भी हो वो मुल्क के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इस पर बात करेंगे। और दूसरा ये है कि हुकूमत खुशखबरी दे रही है कि IPPs के कुछ जो यानी मुआहदे हैं जिनको वैसे पेमेंट की जाती रही है, जो हमारे ऊपर एक मुस्तकिल अजाब थे, उनके साथ बातचीत हो गई है और कामयाब हो गई है कि उनको आइंदा के लिए किसी किस्म की कोई पेमेंट नहीं की जाएगी। पिछली भी पेमेंट जो है वो भी सूद के बगैर अदा की जाएगी। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुशखबरी दी है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। तीसरा हमारा मौजू होगा, क्योंकि हमारे पास जो आइनी माहिरीन भी इस वक्त मौजूद हैं, कि ये 63A ये कोई ऐसा गोरख धंधा है कि पाकिस्तानी कौम के जहन को इसने अपनी काबू में किया हुआ है। ऐसा गोरख धंधा है, लोग सोचते हैं कि कानून की बड़ी बड़ी किताबें क्या इसकी अभी तक तशरीह नहीं कर सक रही। उसमें आज जब फैसला अनाउंस हुआ तो वाज़ह तौर पर जो हेडिंग थे वो ये थे कि अक्सरियत का फैसला मुस्तरद कर दिया गया है, अक़लियत के फैसले को इज़्ज़त दे दी गई है। यानी पार्लियामेंट जमहूरियत हो या अदालत हो, इस किस्म के पाकिस्तान में आप कह सकते कि वाक़यात जिसको मैं कहता हूँ कि हैरत कदे हैं होते रहते हैं। इस पर हम बात करेंगे। कोयटा से यानी KPK से ब्रिगेडियर हमारे साथ महमूद साहब मौजूद होंगे। साहब का वो अहम तरीन असाइनमेंट पर भी मौजूद थे और पाक अफ़गान तल्लुकात में भी उनकी बड़ी दस्तरस है और मिनिस्टर भी रहे हैं। दूसरे जो लतीफ़ सराज साहब माहिर कानून हैं और रबाब सलमान साहिबा हैं, सीनियर एडवोकेट भी हैं और माहिर कानून हैं। तो रबाब आप बताइए, इसमें ऐड सवाल तो वही रहेगा कि आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी सारी कौम जो है रोज़ी रोटी एक तरफ है, यानी अपनी इनसिक्योर अपने को महसूस करती है। अदालतों में आपके सामने है कि अदालतों में इंसाफ नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। और इस वक्त जो कहते हैं जी 25 लाख केसेस जो लोअर जुडिशरी में है या हाई कोर्ट में है, ये तो 50 लाख भी हो सकते हैं, लोग जाते ही नहीं। लोगों का एतमाद ही उठ गया पाकिस्तानी अदालतों से। पाकिस्तान के लोगों का वो रोमांस नहीं रहा। मैं सही बताता हूँ, मेरे अपने कई दफ़ा मैं कहीं केस नहीं करता, मैं क्या करूँ मुझे बताइए। मैं सब अच्छा उनकी मानता भी कोई नहीं। ये जो अदालतें हमारी इस हद तक पहुँच गई हैं, जब फैसला करती हैं तो ओनरशिप नहीं लेती हैं, एग्जीक्यूट नहीं करवाती। इस पर ज़रा नोट दीजिए। आप जो है बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन अगर हम ज़रा एरियल व्यू लें पाकिस्तान का तो हमें बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। जैसे कि आपने कहा कराची में आपको वहाँ पर टेररिस्ट अटैक नज़र आ रहा है, आपको बलूचिस्तान में डिवीजन नज़र आ रही है, इस्लामाबाद में आपको धरने नज़र आ रहे हैं, लाहौर में जो है उन धरनों का जो है इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। यहाँ पर वज़ीर आला जो है वो उनकी लड़ाई चल रही है दूसरे KPK के वज़ीर आला से। ये जो सारा कुछ चल रहा है, अगर आप गौर से, यानी कि मैं इसको डीप इसलिए नहीं मैं लेना चाहती हूँ कि जब हम डेप्थ में जाते हैं तो हम खो जाते हैं। और वो चीज़ जो हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि हमारे साथ बेसिकली हो क्या रहा है। हमें डिवाइड किया जा रहा है, हमें रिलीजियसली डिवाइड किया जा रहा है, हमें टेरिटोरियली डिवाइड किया जा रहा है, और फिर एक तीसरा हम पे जो है ये टेररिज्म का जो इल्ज़ाम है। नहीं, आप ये जब ये कहते हैं कि हमें ये किया जा रहा है, हमें फलान किया जा रहा है, ये स्लेव्स हैं, इंसान नहीं है, खाते पीते नहीं है, ये कारोबार नहीं करते, ये सियासत नहीं करते, ये कौन है? ये जब इक़्तिदार में वज़ीर आला बनते हैं, इसी वक्त जब हम खुशी का इज़हार कर रहे हैं कि पेशावर में ये अच्छी मुलाकात हुई है, तो अगर वहाँ किसी और की हुकूमत होती जिनकी पंजाब में है तो इस वक्त लेने के देने पड़ जाते, वहाँ उनको अरेस्ट हो जाते इस वक्त। वो ये छोटी छोटी जो अच्छी बातें हमें नज़र आती हैं, जैसे कि हमें IPP वाली बात पता चली, वो इतने अरसे से जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं वो चीज़ वो कहाँ था,
تب یہ سوال کیوں نہیں کیا گیا, تب یہ کوشچن کیوں نہیں کیا گیا. اب جو ہے وہ آج اتنے سال گزرنے کے بعد جب عوام پس گئی ہے, بیسکلی وہ ایک ہلکا سا ریلیف دے دینا, ہلکے, یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ حکومت کو ڈے ون سے دیکھنی چاہیے. ڈے ون سے ان کو اس کے اوپر کام آپ کو کرنا پتہ ہے جب چاہیے. یہ اس وقت خبر آ رہی کہ 19 روپے یونٹ کم ہوگا, تو 6 روپے یونٹ تو مشرف دور میں تھا, 16 روپے یونٹ پی ٹی آئی کے دور میں تھا. بالکل اس وقت یہ تو ایسے ہے, کوئی بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا کہ میں کروں کیا, مجھے پوچھتا ہے کیوں نہیں. اس نے کہا جی آپ 10 روپے کی چیز 1000 روپے کر کے, تو تیسرے دن آپ کو جب لوگ شور مچائیں گے 300 کی کر دینا. بالکل بالکل آپ نے ٹرو مثال یہاں دی. بھی اگر جناب کیا آپ پر امید ہیں کہ یہ سسٹم پاکستان میں انصاف کا کبھی بہتر ہوگا؟ ڈیفینیٹلی اگر تو ساری پولیٹیکل پارٹیز اور ساری جو ہیں کیا وہ ججوں کا اپنے گھر سے بندے لے کے آئے وہاں بٹھا دیں؟ نہیں ساری جو دیکھیں, ابھی میرے پچھلے پروگرام میں بات ہو رہی تھی, کہہ رہے تھے کہ جی فورسز کو ٹرائل جو ہے یہ ان کو دی جا رہی ہے. ججز کی انڈکشن غلط ہو رہی ہے یا کیا ہے؟ نہیں, انڈکشن غلط نہیں ہو رہی ہے. جو بندہ وکیل ہوتا ہے کو جو کام کرنا چاہیے وہ کام نہیں کر رہا, جس سسٹم کو جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے. دے آر منگلنگ. ایک جس کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز نہیں نبھا رہا, وہ دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑا رہا ہے, دوسرا تیسرے کے میں. اور یہ جو اپنی ڈیوٹیز جانے بغیر, ان کو کیے بغیر آپ جو دوسرے کے کام میں مداخلت کر رہے ہیں, یہ بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو جو انصاف ہے, جس کو آپ کہہ رہے ہیں جوڈیشری ایک نہیں ہے. آپ مجھے بات بتائیں کہ ابھی تک ہمارے آپ کے ذہن میں جو ینگ لائرز ہیں جو باہر کے پڑھ لکھ کے آئے, آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ باقی تو ظاہر ہے ہمارے ایک زمانہ گزر گیا اور وکیل تو ریٹائر ہوتا ہی نہیں ہے, وہ سارے زمانے اس نے دیکھے ہیں, چلتا تو چلتا رہے, اس وہ بھی بینیفیشریز ہیں. ایک کیس کیا ہے, آگے خود چلاتا رہا, اس کے بعد بیٹے کو تم بھی چلاتا رہا, اس لیے ہی لینا نا. بتائیے. اس کے علاوہ میں آپ کو 63A پہ ایک امپورٹنٹ بات جو ہے وہ کرنا چاہتی ہوں, وہ یہ کہ دیکھیں اگر ٹیم کیسے بنتی ہے, گروپ کیسے بنتا ہے, تب بنتا ہے جب ان کا مینڈیٹ, ان کی سوچ ایک ہوتی ہے, ان کا مینیفیسٹو ایک ہوتا ہے, تو وہ ایک گروپ بنتا ہے. اور اگر وہ اپنے گروپ سے نکل کے اس کا کوئی بھی ممبر کسی اور کو ووٹ کرتا ہے, تو آبویسلی وہ اس کا ممبر ہونے کا حقدار نہیں ہوتا. کیونکہ اگر آپ کا ایک مینیفیسٹو نہیں ہے اور آپ آپ نے عوام سے ووٹ لیے ہیں, کیا کہ یہ میں اس کے ساتھ ہوں, وہ چور ہے, یہ نہیں ہے, یہ کیا ہے نا, اس امبریلا کے نیچے آپ آ رہے ہوتے ہیں نا. اور آپ جب اس کا انکار کر رہے ہیں کہ ابھی جسٹ آپ کاسٹ ہو کے آئے, ابھی آپ کو ووٹ ڈلیں اور آپ کچھ بنے ہیں, اور ساتھ ہی ٹائم ایک منٹ ہے. سرا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اس وقت جو 26ویں آئینی ترمیم ہے, اس کے متعلق آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 25 کے سے پہلے ہوگی یا بات؟ یہ ہوگی ہی نہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, یہ جیسے آپ لکھ کے رکھ لیں, یہ نہیں ہوگی. اچھا اوکے. جناب کیا ہے یہ میں نے سوال کیا کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے, اس کے پیچھے اب وہ مسلم اجازت کم رہی ہے. آپ کہیں یہ بدبودار اینی ترمیم جو لا رہے ہیں, یہ گھسی پٹی اور یہ فرسودہ جو ایک ترمیم لا رہے ہیں, یہ آ جائے گی کب آئے گی؟ کہ یہ ڈیل کا حصہ ہے. کیا یہ ڈیل کا حصہ ہے؟ کیا کہا یہ 26ویں آئینی ترمیم کس ڈیل کا حصہ ہے؟ یہ اس ڈیل کا حصہ ہے جو آج حکومت قائم ہے, اور جس طرح اس کو لایا گیا, اور جس طرح جو ہے وہ 47 فارم کو جو ہے وہ کیا گیا, منگل کیا گیا, یہ اس ڈیل کا حصہ ہے. آج جو حکومت بنی ہے وہ اس حکومت. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اچھے دن آئیں گے. پاکستان زندہ باد.